الحمد لله ذي الفضل والإحسان، جعل الحياء شعبة من شعب الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الثقلين الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين نشروا دينه في جميع الأوطان، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا ربكم تعالى واستحيوا منه حق الحياء، واعلموا أنه رقيب عليكم أينما كنتم، يسمع ويرى، فلا تبارزوه بالمعاصي وتظنوا أنكم تخفون عليه، فإنه يسمع السر والنجوى. عباد الله، إن الحياء خصلة حميدة تكف صاحبها عما لا يليق، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 69 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. أيها الإخوة المؤمنون، جاء الإسلام بعقائد وخصال، وهي أركان لبناء الأمة وأسس لسعادتها وعماد محكم لبناء مدينتها الطاهرة الصحيحة. وفي كل فضيلة وفي كل خصلة من الخصال التي جاءنا بها هذا الدين الحنيف باعث للأمة على استكمال مقومات حياتها الراقية، ومحرك للهمم إلى إسعادها. ومن الخصال الجليلة التي حث عليها الإسلام خلة الحياء، وهو تأثر النفس وانفعالها من كل ما يعيبه الدين أو لا يرضى عنه ذوق المؤمنين الصادقين الذين يخشون الله ويرجون رحمته. والحياء لا يأتي إلا بخير، لأن من كان الحياء له زينة فإنه يرتدع عن القبيح ويمتنع مجاوزة الحدود التي رسمها له الدين، ويعود دائما إلى الحق والعدل والإنصاف. فكأن الحياء لصاحبه رقيب على أفعاله، وحاجز يرده عن الآثام، يرده عن الفسوق والعصيان. لذا كان الحياء من أحل الأخلاق التي يمنحها الله عبده ويجبله عليها. وقد جاء في الحديث أن من استحيا من الله استحيا الله تعالى منه. وحياء الرب عن عبدي حياء كرم وبر وجود وجلال. وقال المواردي
الحياء في الإنسان 3 أوجه: أحدها حياؤه من الله، والثاني حياؤه من نفسه، والثالث حياؤه من الناس. فأما حياء الإنسان من الله فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره، وهذا يكون من صحة الدين وقوة اليقين. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقيل: يا رسول الله، إنا لا نستحيي من الله والحمد لله. قال: ليس كذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أم على تنو ببركة دا سيتي مساء علي دني تنو نكاغان سانغاني واتي بلا جلنا علي دني بركة دالي كاكان سو أنين تلي بلا جلنا. أم سيريا كفو باتو ماوري سيتي مين نولي باتولي كاكان فنا كرا على كلمبي ala ye an dan a man dan foyi kama n'a batoli tɛ. ala ye an dan a k'a ma harijigɛ ɲini an fɛ, a ma dumuni ɲini an fɛ, a ma ji ɲini an fɛ, a ma jɔyɔrɔ ɲini an fɛ. a ko ale ala de b'anw na dumuni, ale de b'anw na min, ale de b'anw harijigɛ. a ko ale y'anw dan min kama o de ye anw ka ale bato. ako y'anw da ale batoli de kama. ni mɔgɔ min ye nin kumakan in faamuya ka baara kɛ ni nin ye, siga t'a la o tigi y'a dankun dɔn. n'o de ye danni kun tɛ foyi wɛrɛ ye fɔ ala batoli. ni nin faamuyara, ala batoli in tɛ gɛlɛya batobaga si bolo. ni nin faamuyara, ala batoli in bɛ diya ala bato jɔnw bolo de. u tɛ sɛgɛn, u tɛ ɲina, u tɛ timinangoya, u tɛ salaya. ka da kan u b'a dɔn k'a fɔ k'u danna nin de kama, n'o ye ala batoli ye. wa ni ala ka jɔnw ye nin faamuya ka baara kɛ ni nin ye, ala ko ko jɔnw ka ɲɛnamaya a kungun n'a ɲɛɲɛ, a juminɛ fo ka taa se a laban ma, k'o tɛ maa wɛrɛ si bolo, o b'ale ala de bolo. فما بكم من نعمة فمن الله. ni maa o maa y'i yɛrɛ ye lihalaya min kɔnɔ, i k'a dɔn k'a ma bɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ, ala de y'a k'i ye. programme ye ala de ta ye. programme n bɛ nin kɛ diɲɛ na yan, n bɛ nin kɛ diɲɛ na yan, n bɛ nin kɛ, n bɛ nin kɛ, n bɛ nin kɛ n musow ye, n bɛ nin kɛ n denw ye, n bɛ nin kɛ n balimaw ye, n bɛ nin kɛ ɲinan, n bɛ nin kɛ nin kalo in na, n bɛ nin kɛ san wɛrɛ, san 10 ɲinan kɔ n bɛ nin kɔ. nin bɛɛ ye ziiri de ye, nin bɛɛ ye sigo de ye. l'homme propose, seul Dieu dispose. Le programme n'appartient pas à l'homme. Le programme appartient à Dieu et à Dieu seul. Ce que Dieu veut, c'est ce qui se fait, c'est ce qui se passe. Ce que Dieu ne veut pas est infaisable. Personne ne peut faire ce que Dieu ne veut pas. La sagesse dit: le saint ne peut quand Dieu ne veut. Le saint ne peut quand Dieu ne veut. I surunya o surunya ala la, i diya o diya ala ye, i kɛ o kɛ ala fɛ, i kumakan minɛ o minɛ ala bolo,
en ala sɔnna min ma o de bɛ ɲɛ i bolo dɛ mais ala ma sɔn min ma i surunya si tɛ ala la min bɛ se ka to ala ma sɔn min ma o ka kɛ dɛ o ye ala kanubagaw ye ala kɛ waliyuw ye maa minnu ka surun ala la ka tɛmɛ maaw bɛɛ kan ala sɔnna min ma o de bɛ ɲɛ olu bolo o de bɛ se ka kɛ nka ala ma sɔn min ma o tɛ ɲɛ olu bolo o tɛ se ka kɛ katara tɛ adamaden gansanw ma an baden silamɛw an ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la n'a sɔrɔ an bɛ sunɔgɔ la an ka dɔn ko waati min ni an ma ya o di an ma n'a y'o kalifa n'a batoli kama ko wagati jan tɛ dɛ wagati jan tɛ dɛ saya ka teli dɛ saya ka teli dɛ saya dennen tɛ bana la saya dennen tɛ jɔyɔrɔ la saya dennen tɛ mago caya la katara tɛ mago dɔgɔya ma saya dennen tɛ ko diɲɛ mɔgɔw mago b'i la walima k'u yɛrɛ mago t'i la saya dennen tɛ kɛnɛya la saya dennen tɛ bana la saya dennen don donse de la ala ye kalifa min kɛ danfɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma n'o sariti dafara don min na saya bɛ kɛ o tuma waati min bɛ adamaden kelen kelen bolo ma batoli kama wagati jan tɛ dɛ an kana fariti dɛ an kana fariti dɛ n'an y'an yɛrɛ ye ɲɛnɛmaw cɛla an k'a fɔ ko bi de ye an ka ko bɛɛ ye n'an ma se ka min kɛ bi sini t'an bolo dɛ mɔgɔ tɛ sini ta cogo dɔn dɛ bi min ni ala ye an harijiga o la bi min ni an ɲɛ bɛ an yɛrɛ la ɲɛnɛmaw cɛla n'an ma se ka min kɛ n'an bɛ cɛsiri o cɛsiri kɛ an ma batoli la bi tile kelen kɔnɔ an k'an cɛsiri o la dɛ la sagesse dit que le meilleur jour c'est aujourd'hui. Le meilleur jour c'est aujourd'hui. Parce que nous avons aujourd'hui entre nos mains. Avons-nous demain entre nos mains? Savons-nous ce que demain sera fait? Nul ne le sait. Donc le meilleur jour, c'est aujourd'hui. Mettons le maximum de bienfaits dans chaque jour que nous vivons. Car nul ne sait l'après aujourd'hui. La kakli mandam. Ambal mal islamu. La kajong. Ma awwali ittaqullaha tabaraka wa ta'ala. Aysra aw manye. Aw mami. Nako foy dugolen dala de. Ayem maloya aw mama. Ayem maloya alama. Alami abaw kalama dogola abaw kalama bangela aka foy kelempe dugulente alala raqibun alaykum aynama kuntum obe yoro aramadin waka do ka fo ala nyebe awla wa ala ka kolosili be boli awka aw kuma kante mi me pan ala kuna aka ke walete mi me to sebembaliye ala ka cidenw bolo ne y'a ka mɛlɛkɛw ye o b'a ka ɲuman sɛbɛn kelen tɛ taa k'u dan u b'a ka juguman sɛbɛn kelen tɛ pan u kunna aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ɲɛ bɛ aw la ka tɛmɛ aw yɛrɛ kun kan aw yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ maa ɲɛ tɛ aw la yɔrɔ min na ala kelen pe de ɲɛ bɛ aw la yen dɛ a ye siran ala ɲɛ aw ka maloya ala ma a ye siran ala ɲɛ kumakan na a ye siran ala ɲɛ kɛwale la aw ka maloya ala ma ka da kan maaw ɲɛ t'aw la yɔrɔ min ala ɲɛ bɛ aw la yen nɔ dɛ jɔn kan ka maloya ala ma dɛ ka da kan n'i y'a mɛn ko k'a tora sutura la ala de y'a to sutura la n'i y'a mɛn ko k'a tora dogo la ala de y'a to dogo la n'i y'a mɛn ko maloma yala lebuma yala ala de sɔnna malo kana yala ala de sɔnna lebu kana yala
sutura ye Ala de ta ye Ala de tɔgɔ ko sutura masa n tɛ adamadenw tɛ dɛ nin bɛɛ kama an ka maloya Ala ma an ka bi walanda bɛ boli fɛn min kan o yɛrɛ de ye nin ye ka maloya Ala ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la maa min n'a bɛ i ye lihalaya bɛɛ kɔnɔ hali yɛrɛ ɲɛ t'i yɛrɛ la lihalaya min kɔnɔ ale ɲɛ b'i la o kɔnɔ n'a sɔrɔ o mɔgɔ kun bɛ yen i bɛ maloya o tigi ma wa Ala de y'o masa ye ale min y'an dan a ko a ɲɛ b'an na lihalaya bɛɛ kɔnɔ n'a b'an kɔnɔ ko an ta kɛra dogo ye dan tɛ dogo min na ko o ko kɔnɔ yɔrɔ o yɔrɔ la o b'a sɔrɔ an jɛlen don panparanpan Ala ɲɛkɔrɔ komi ni tile bɔra tile jɛlen don panparanpan cogo min na Ala da o ma jɔn ka ka maloya Ala ma dɛ an ka dɔn k'a fɔ maloya a bɛ kɛ sababu ye ni jɔn n'i ye maloya dɔn ka dɔn ko maloya ye wajibi de ye hɔrɔn kan maa jogoɲumantigi kan maa danbetigi kan sani an ka se silamɛ ma n'i ye maloya dɔn ka fɔ ko maloya ye hɔrɔnya taabolo de ye i bɛ ko caman kɛ i b'a dabila ka d'a kan i b'a dɔn ko n'i yera nin ko ninnu na nin ye maloya ko de ye hɔrɔn ma ni nin mɛnna nin ye maloya ko de ye hɔrɔn ma sani an ka se silamɛ yɛrɛ ma fɔlɔ Ala min y'o bɛɛ ye maa o maa min ye e ye fɛn min kɛ an kelen kelen ye min kɛ dogo la bange la an kelen kelen an ka waleyaw bɛ yen nin nɔ filiw la jugumanw na Ala ye min ye mais diɲɛ bɛɛ m'a ye walima Ala ye min ye mais mɔgɔ si m'a ye ni Ala yɛrɛ kelen tɛ Ala kelen don k'o datugu a ka jɔn kelen kelen da la jɔn kelen kelen min da la ni bɛɛ kelen kelen y'i sigi k'i miiri wallahi hakilimaya la bɛɛ kelen kelen bɛ fɛn dɔ ye ko Ala ye ne sutura nin na dɛ ni nin tun dɔnna a tun man ɲi Ala da o ma jɔn ka ka maloya Ala ma munna Ala y'i sutura Ala ka sutura ye de k'a yira a ka jɔn na k'ale faden t'a ka jɔn ye k'ale ka jɔn maloli tɛ foyi ɲɛ ale k'ale ka jɔn lebuli tɛ foyi ɲɛ ale ko k'ale ka jɔnni kɛ a jugu sago ye k'o tɛ foyi ɲɛ ale ko k'ale ka jɔnni diɲɛ tiɲɛ o tɛ foyi ɲɛ ale Ala ye k'ale ka jɔnni minɛ ka kɛ jugu sago ye ka kɛ fadenw sago ye ka kɛ labanko jugu ye ka diɲɛ tiɲɛ ka lahara tiɲɛ k'o tɛ foyi ɲɛ ale Ala ye ne kama Ala bɛ muɲu k'a ka jɔn sutura ka sutura ka sutura fo Ala yɛrɛ bɛna na danganaya sɔrɔ k'a fɔ ko ale ka sutura a n'ale ka muɲu ko ma hakili di nin ma o m'a to nin ka segin a kɔfɛ o m'a to nin bɛ min na a k'a dabila o m'a to nin bɛ min na a k'i kɔfilɛ o m'a to nin k'a dɔn ko ni Ala ka hinɛ tɛ k'ale filɛ sutura min kɔnɔ ko ɲɔgɔnma ale tɛ nin sutura kɔnɔ n ko président Kunturu a kɛra farafin jamana dɔ la an da fɛ farafin jamana in dɔ a jamana président Kunturu mɔgɔ wɛrɛ m'a lakali dɛ a jamana gouvernement vice président o yɛrɛ de y'a lakali journaux kɔnɔna la u ka président balila ka sa crise cardiaque mais a sara sa cogo min na a fɔra journaux kɔnɔ mais kuma mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ da la dɔw b'a fɔ ko journal kuma don dɔw tɛ da la mais don min na jamana yɛrɛ vice président ye président sa cogo fɔ o dɔw b'a yira k'a fɔ lebu ye Ala ta ye dɛ ni Ala ko k'a bɛ jɔn lebu don min hali ni diɲɛ bɛɛ ko k'u bɛ sutura don i tɛ sutura dɛ a jamana vice président ye a lakali a k'u ka président sara sungurubaw de bolo k'a to jɛnɛya 12 la jamana Kunturu a vice président o de ye nin lakali donc nɔgɔ bɔra la k'a fɔ jamana Kunturu président
a sara nin sacogo de la labana nin labanko juguya de la o yɛrɛ jamana yɛrɛ denw olu bɛɛ lajɛlen tɔ b'olu la maloya la wa k'olu ka jamana ɲɛma o sara nin sacogo de la o musow tɔ b'olu la maloya la diɲɛ o ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ wa o denw tɔ b'olu la maloya la ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ wa histoire kɔnɔ a sɛbɛnna kaban a fɔra ka fo ka taa don min se fo ka taa buru fiyɛ a sɛbɛnnen bɛ lakalilaw ka lakali bɛ s'a ma diɲɛ mɔgɔ ladibagaw ka ladili bɛ s'a ma k'aw ma ye o san na diɲɛ jamana dɔ la jamana kunturu président a sara ka to sungurubaw bolo ka to ala ko ta de 12 la mɔgɔ caman b'o ɲɔgɔn na o nka n'o mɔgɔ kelen kelen fɛn fɛn y'i sigi k'a lajɛ mun ye président kunturu sɔrɔ o ye n'a ka présidenya ni ɲɔgɔn malo ni ɲɔgɔn lebu o de y'o sɔrɔ ne mɔgɔ min bɛ nin na ni ma e sɔrɔ fɔlɔ e ye sanu di ala ma n'o de kama i suturalen don wa i ye jaman di ala ma n'o de kama i suturalen don wa i ye mun kɛ ala ye n'o de kama min ye président kunturu sɔrɔ o m'i sɔrɔ fɔlɔ ala ka muɲu ani ala ka sabari i kɔrɔ ala ka muɲu ani ka sabari i kɔrɔ est-ce que ala muɲunen don a ka jɔn min kɔrɔ ale ala kotali kan ala sabarilen don a ka jɔn min kɔrɔ ale ala kotali kan ala min n'a bɛ masakɛ kunturu a b'o lebu k'a yira diɲɛ na diɲɛ mɔgɔ tɔw yali olu jɔyɔrɔ b'u lebuli bali wa tali olu ka sɔrɔ b'u lebuli bali tali olu ka kalan b'u lebuli bali ayi ala ka hinɛ de kama a m'olu mɔgɔ min bɛ nin ɲɔgɔn na n'o tigi ma lebu fɔlɔ ala ka hinɛ de kama i ma lebu fɔlɔ o kuma ala ka o hinɛ kama i tɛ maloya ala ma i ka segin ala ma. Voilà le thème du sermon de ce vendredi. La remise en question de soi. Que chacun de nous se remette en cause. Que chacun de nous se pose la question. Est-ce que par ma conduite, je suis capable de regarder Dieu en face? Pas sûr. Est-ce par mon comportement, je suis capable de me présenter devant la justice divine dans ces conditions? Pas sûr. Est-ce par mes dérives? Est-ce par mes excès, par mes abus? Si la mort me frappait dans ces conditions, mon épouse, mes épouses seront comment pour le reste de la vie? Mes enfants seront comment pour le reste de la vie? La famille dont je suis issu sera comment pour le reste de la vie? Mes frères, mes amis, mes proches, mes collaborateurs seront comment pour le reste de la vie? Pourtant, cela peut arriver à chacun de nous, ce qui est arrivé à ce président. Si cela n'a pas été encore le cas à toi, à moi, à d'autres, ceci est une raison majeure pour qu'on fasse le comeback à Dieu. Un retour urgentissime à Dieu. Car Dieu est patient, mais sa patience n'est pas illimitée. C'est une chance que Dieu donne à chacun de ses esclaves. Pendant que nous sommes en train de le transgresser, de nous donner un peu de temps encore pour qu'on se ressaisisse. Alors que kunadia de do, kaka jonye, a tesirleno ale kotalila, aba le kotalila sou, aba le kotalila clé, sodatule umba bolo ulu de akala kotayro ye, cheningoro uba bolo foro la, sodatule gerauna, ibi tieni minkele, eba don, icheni ke nyogo mba don ala nyebe aw kelengelen bela ka teme jinya bela jelenga ni mbise ka aw kelengelen be soro ni mi jamana kunturu do president soro me jon yo balika aw soro alibi ala do mante male ala manga segi ala ma
ala dawma o ban segun kumba ala ma de ko do be olu ka jugu ni saya ye de sa cogo ka jugu ka tɛmɛ saya kan n'i y'a ye silamɛ kan ka ala deli ala kɛra kisi nɛɛma ba ye a seliko 10 a bɛ ala deli le husnul khitam labanko ɲuman na ala kɛra alayhi salatu wassalam a ka farida kelen kelen bɛɛ kɔnɔna na a tun bɛ ala deli ala k'ale kisi labanko juguya ma nin b'a yira k'a fɔ ja n'i y'a mɛn adamaden ko laban de don aw kana farati dɛ n'i y'a mɛn adamaden laban de don n'i y'a mɛn adamaden laban de don ala k'an laban ɲɛ ala kan'an laban juguya ala kan'an laban tiɲɛ n'an ma maloya ala ma an laban bɛ tiɲɛ dɛ n'an ma maloya ala ma an caman bɛ yen an bɛ kɛ sujugu ye dɛ n'an ma maloya ala ma an bɛ bɔ ɲɛnamaya da fitinin fɛ n'an ma maloya ala ma an bɛ laban jugu sagoya la o bɛ sɔrɔ mun fɛ ala kotali dɔ bɛ fara ala kotali dɔ kan ala kotali dɔ bɛ fara ala kotali dɔ kan ala y'a daga silamɛcɛ kelen kelen bɛ i ka muso furu sunna ni farida la fo 4 ala de y'a daga i ye ala min y'o daga i ye kaban ka se k'i ye ala ka halala i b'i ba o ma i bɛ mun kɛ officiellement muso kelen de b'i bolo so kɔnɔ k'o de ye muso ye mais bɛɛ da la muso ba kelen de b'i bolo i bɛ boli muso nin kelen ɲɛ so kɔnɔ k'i ɲɛ jɔ ala ɲɛ la nin tɛ jɔ maloya kun bɔ ala ma i muso nin kelen in kana n'a fɔ k'i ye dɔ fara ale kan i b'o kɛ o ɲɛkɔrɔ mais i bɛ tile min na i bɛ su min na i bɛ tile min na ka si min na i ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ kɛ min kɔnɔna na finalement i ɲɛna ko mɔgɔ mɔgɔ t'a kalama i lamini na mɔgɔ b'o makun o b'a sɔrɔ diɲɛ bɛɛ falen don i la juguman y'o de ye o i kelen tɛ jɛ ka juguman kɛ o mɔgɔ kelen tɛ juguman kɛ i ni mɔgɔ de bɛ jɛ k'a kɛ jɛnɛya o dɔ de ye n'i y'a ye sutura tɛ jɛnɛya la parce que les deux parties n'ont jamais les mêmes intérêts. Quand une partie tient rigoureusement à la discrétion, l'autre partie a tout à gagner à la divulgation. C'est ça, la malédiction qui suit l'adultère, la fornication. Les deux parties n'auront jamais les mêmes intérêts, en tout cas pas durablement. Pas durablement. Un moment arrivera où ça sera le clash. Donc ça sera mis sur la place publique. Mais la place publique des hommes n'est pas encore le pire. C'est la place publique de Dieu qui est vraiment à craindre. Car adamaden mana lebu cogo cogo diɲɛ na dɔw b'a mɛn nka dɔw fana t'a mɛn. Mais ala ye tɔgɔ dɔ da alikiyama la o tɔgɔ in kan ka mɔgɔ siran saya ɲɛ dɛ. ala ye alikiyama mankutu ka tɔgɔ dɔ fɔ alikiyama la he hakilima o hakilima n'i ye alikuranɛ ta ka kalan ka nin kumakan in mɛn jatɛgɛ bolo i dusukun bɛ ko komi a ka bɔ i da fɛ. ala ko yawma tubla sarair. a ye alikiyama tɔgɔ da ko alikiyama jɔ dɔ ye don de ye don min ko gundobaw bɛna farasa. ni mɔgɔ min bɛ lebu e bɛ lebu diɲɛ bɛɛ de ɲɛna. o lebu ko jumɛn bɛ diɲɛ na k'o bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. mais alikiyama lebu bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ. mɔgɔw b'u da waga nin tun ye kumunen bɛ nin de kan yan diɲɛ na yan. ala ko alikiyama jɔ don jugumankɛla bɛ lebu diɲɛ bɛɛ de ɲɛna. ala k'an segin ala ma san'o don cɛ. an ka maloya ala ma an ka tuubi ka taga ala ma. n'an maloyara ala ma ala bɛ maloya an ma. n'an maloyara ala ma ala bɛ a ka jɔnw na maloya an ma. nka n'an ma maloya ala ma ka ala kota to ye maloya kama ala ye
ala be aka jɔnw siri tigɛ ka bɔ a ka jɔnw na ka na an ma, u tɛ maloya an ma. o ye ɲangata dɔ de ye diɲɛ kɔnɔ yan sanni lahara ɲangata cɛ. mɔgɔ caman lebu bɛ lɛfɛ la ka yala, dɔwɛrɛ tɛ dɛ. ala muɲunu kɔrɔ ka muɲu kɔrɔ ka muɲu kɔrɔ, u ye dansago ka dansago ka dansago, ala fana y'a ka sutura birifini b'u kan. u musow ma kan ka min mɛn u y'o mɛn, u denw ma kan ka min mɛn u y'o mɛn, diɲɛ mɔgɔ ma kan ka min mɛn u y'o mɛn. n'i y'a ye maa caman ka ɲɛnamaya tiɲɛna, a tiɲɛna tan de. maa caman ka mara tiɲɛna, a tiɲɛna tan de. maa caman ka ko tiɲɛna, a tiɲɛna tan de. maa jugu tɛ i kɛnɛma juguw ye o. adamaden jugu fɔlɔ ye adamaden yɛrɛbakun de. Dieu n'a jamais livré un homme à ses détracteurs. Bien au contraire, par la miséricorde d'Allah, il s'est toujours interposé entre son serviteur et ses détracteurs. Mais le pire ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Les faits et les gestes de l'homme finiront par le rattraper. Voilà pourquoi certains finissent bien, voilà pourquoi d'autres finissent mal. Chacun est suivi par ses œuvres. Ne craignez pas vos ennemis, ne craignez pas vos détracteurs, mais craignez ce que vous faites vous-même. Dans ces conditions, faites de bonnes œuvres du matin au soir. Multipliez les bonnes œuvres à tout moment, à tout instant, en tout lieu, en toutes circonstances. Vous en serez le principal bénéficiaire. Car Dieu a toujours rétribué le bien par le bien. Alakajong. Alakira sallallahu alayhi wa sallam akumara maloya kan aka sahabaw ye ka kuma maloya kan aka sahabaw ye ana sero la ko sahabaw ma ako maloya ako ale ko ni farkolo ni limaniya ye farkolo ye ko farkolo ko ni limaniya ye farkolo ye ko kuma ko maloya de be kɛ farkolo kɔkolo ye o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye maloya ye limaniya de ye ka maloya ala ma o ye limaniya de ye k'a fɔ ala ɲɛ bɛ n'an bɛ maloya ala ma ala tulo bɛ n'an bɛ maloya ala ma o ye limaniya ka baara de ye. mais n'i y'a ye mɔgɔ min b'a fɔ k'a b'i dogo mɔgɔw la k'a bɛ taga kɛ o tigi ɲinana de k'a fɔ ko ala ɲɛ b'ale la. n'a tigi tun bɛ miiri ala ka bonya la alakira ka sahaba dɔ Seydina Ali radiyallahu anhu don dɔ la a ko ni bunadamaden b'i sigi k'i miiri ala ka se la k'i miiri ala ka se la komi i kan k'i miiri a la cogo min ko wallahi k'i bɛ siran ko ka ala ko ta. an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de o n'a diyara ala ye de i b'a ko ta n'a diyara ye a sɔsɔbaga ka sɔsɔ i b'a sɔsɔ n'o tɛ n'a ma diya ye a tɛ se a sɔsɔli ma o b'a sɔrɔ a ye kɛ ka diɲɛ ladi. o kuma adamaden ka kunnadiya de don ka kɛ ala sago kɛbaga ye. o kɔrɔ ko ala y'i kanu a y'i kanu ni ɲuman sara ye o de kama a y'i fara ɲumankɛlaw kan. nka ni ala bann'i la i bɛ ɲɛsin juguman de kɛli ma ala tanamakow de kɛli ma ka boli adamadenw ɲɛ k'i t'i jɔ ala ɲɛ ka siran adamadenw ɲɛ k'i ɲɛ jɔ ala la. n'o kɛra ala fana b'a yira i la k'ale ye sutura mɛ e ma kɛ hɔrɔn ye. ale ye birifini biri la nka e ma kɛ laadiri ye. ale muɲuna e kɔrɔ nka e ma ale ka muɲu dɔn a ye. o kuma ala bɛ mun yira i la o kɔfɛ o ye ka adamadenw ladi ni e ye. arabu ko ten ko as-sa'id man wa'iza bi ghayri wa shaqi man wa'iza bi nafsi. arabu ko jɔn kunnandi ye jɔn de ye mɔgɔ wɛrɛ labanko juguya mɔgɔ wɛrɛ ka problème kɛra sababu ye ka mɔgɔ min ladi ko tigilamɔgɔ ko kunnadiyara dɛ fɛn min ma e sɔrɔ fɔlɔ e bɛ kan ka kɛ
mɔgɔ wɛrɛ fana b'a ka k'a kɛ o tigi ta balawu binna kan fɛn dɔ ma kɛ e la fɔlɔ est ce que sentɛgɛninjɛ bolo gɔngɔn min bɛna wuli e nɔfɛ mɔgɔ bɛ se k'e yɛrɛ ya e ni vitesse de kan ka segin ala ma parce que i y'a ye min kɛ karisa la o dun bɛ min na e yɛrɛ b'a ɲɔgɔn na wallahi ni hakili bɛ baara kɛ e ni sentɛgɛninjɛ de bɛ segin ala ma o ye kunnadiya de ye. On appelle ça la chance, avoir de la chance dans la vie. Le mal que je fais, c'est ce même mal que X faisait. C'est ce même mal que Y faisait. Mais je viens de voir comment X et Y ont fini. Comment ils ont mal fini. Et pendant ce temps, moi je suis encore là. Donc c'est terminé. Adieu le Satan. Adieu la désobéissance d'Allah. Adieu la contradiction d'Allah. Adieu tout ce qui peut provoquer la colère d'Allah. Car je viens de voir ce qui a touché, ce qui a frappé autrui. Ça c'est de la chance. Mais quand on est malchanceux, ni kunanga go alabe ire kunke ki yere kun ladi o ma to bane wa itorika jumana katwala itorala mogore de be wajuna te ko nteble mais be jumana mogore bala e mogore ye minyo sora kono nana est ce que kan gi sigo nyogon ge soro o te jon kunandi soro alakira sallallahu alayhi wa sallam aka sahaba dobe Suleiman al-Farisi ako dondola ako ayame rasuluka masala la kisi nema be alaka cidenye ako jogo nyuma labami me bo adama dena sani a halakiliche o jogo nyuma ye jumenye o ye maloyade ni maloya bɔra hadamaden na ko foyi ma to sa ko halaki de tora an furumusow an ka maloya ala ma dɛ an ka fɔta n'an ka kɛtaw la an denmusow an ka maloya ala ma dɛ an ka fɔta n'an ka kɛtaw la an marabagaw an ka maloya ala ma dɛ an ka fɔta n'an ka kɛtaw la dutigiw an ka maloya ala ma dɛ an ka fɔta n'an ka kɛta la ka da ka ala ka ciden ko kisi nɛma b'a ye ko maloya de ye jogo ɲuman laban ye min n'o bɔra adamaden na dɔrɔn ko halaki de bɛ da o kan o kɔrɔ ye jumɛn ye adamaden mana kɛ n'i ma tubi kuma la laban i tɛ malo dɛ n'i ma tubi kuma la o kuma o ni fɛn min ye kelen ye o de ye malobaliya ye o kuma malobaliya laban ye o kunangoya de ye ala k'an kisi o ma ala ka jɔn ka fili o ye tiɲɛ ye nka n bɛ to fili kɔnɔ fo saya kibaruyaw kana ma fo n ka dɛsɛ bawo n'i y'i tɔ f'i ka dɛsɛ tubi tɛ yen bilen o il faut éviter une situation laquelle nous vivons dans ce monde. La situation de ce monde, rien ne nous est caché dedans. Dieu nous a dit de nous méfier de la vie d'ici-bas, de nous méfier de ce monde, que ce monde n'a pas vocation à se pérenniser, que ce n'est qu'un lieu de passage. Donc, nous devrions divorcer le monde avant que le monde ne nous divorce. Car si nous ne divorçons pas le monde, le moment va venir où c'est le monde qui va s'en charger. Il va nous divorcer. C'est-à-dire que c'est quoi? Même si on veut du monde et de ce qui se passe dans le monde, sauf que le monde ne veut plus de nous et ce qui se passe dans ce monde, nous l'intéressons plus. Cela s'appelle être divorcé par le monde. Mais quand on divorce le monde, c'est étant en situation. On est encore capable, on peut faire, on peut dire, on est écouté.
Et on choisit ces moments pour divorcer le monde. Ça veut dire quoi? Le monde, je ne te suivrai pas. Dieu m'a créé pour l'au-delà et c'est l'au-delà qui est ma destination. Je mettrai tout en œuvre pour avoir l'au-delà. C'est ça, divorcer le monde. Si nous sommes prêts à cela, cela veut dire sans aucun doute que nous avons de la chance. Mais si ça se tergiverse, cela veut dire que nous n'avons pas certainement de la chance. Que Dieu nous épargne cela. Allah kan ke diɲɛ furusa baga ye anw de ka diɲɛ furusa mais diɲɛ kana anw furusa dɛ anw de ka ba diɲɛ na nka diɲɛ kana ban anw na dɛ bawo o ye mɔgɔ dama min sɔrɔ dan foyi t'o la ni ye mɔgɔ tolen a ka ko 12 la k'a bɛɛ tiɲɛ a ma k'a bɛɛ dafiri k'a ka laban o kan diɲɛ de banna ale la ale ma ba diɲɛ na an ka Ala ɲini kuma min na an bɛ se ka Ala ɲini an ka Ala ɲini kuma min na an bɛ se ka Ala sɔrɔ an ka gɛrɛ Ala la kuma min na hali bi an bɛ se ka gɛrɛ Ala la o tɛ se ka kɛ min kɔ n'o de ye ka maloya Ala ma dogo la bange la an k'an jija an ka maloya Ala ma dogo fara bange kan Ala ɲɛ b'an na Ala tulo b'an na fɛn fɛn bɛ mɔgɔ tɔw sɔrɔ juguman kɔnɔ o ɲɔgɔn bɛ se k'an kelen kelen bɛɛ sɔrɔ n'o m'an sɔrɔ o ye Ala ka hinɛ de o ye Ala ka kunnadiya de o kana kɛ sababu ye an ka dɔ fara juguman kan de au contraire o kan ka kɛ sababu de an k'an senna teliya an bɛ juguman min na k'a dabila ka segin Ala ma Ala k'an fara ni walanda in faamuyali ko baga ɲumanw kan ni walanda in faamuyali ko ɲuman Ala k'a d'an ma Ala k'an maloya Ala ma Ala k'an tuubi Ala ma Ala ka tuubi nɔgɔya an ye ka sɔrɔ an ma dɛsɛ Ala ka segin ko ɲuman nɔgɔya an ye ka taga Ala ma an ka ɲɛnɛmaya Ala ka kɛ diinɛ in kɔnɔ n'an bɛ laban Ala k'an laban diinɛ in kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي هوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فلا تحرمنا، برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.